हाँ ये ये कौन एतिकी दीटा बासन एतिकी बासन आज माजिदेवी मामा आगे पूरा सुना पुଅ ହେଇଯିବି ଯାଏ ମାମା ଡାକେ ମାମା ମାମା कौन है काई डाकुछु कौन ମାମା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବାସନ ଅଛି ତମ ଦେହ ଖରାପ ତମେ ଆଜି ଯାଇ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ମୁଁ ସବୁ ବାସନ ମାଜିଦେବି ତମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ମୁଁ ବାସନ ମାଜି ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ଚାହା କରିକି ତମ ପାଇଁ ନେବି ହେଲା तोर कहीं एमती काम करके इच्छा होची ना तू पारन बापा को शीत होची मु मार देबी था तू उठ जा ମାମା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ନା ତମେ ଆଜି ରେଷ୍ଟ କର ଆଜି ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିବି ତମେ ମୋ ମାମା ଏଠି ଶୀତ କରୁଛି କେଡ଼େ ଜୋରେ କହିଲ ବାସନ ବାସ ସବୁ ମୁଁ ମାଜିଦେବି ହେଲା ତମେ ଯାଅ तो इच्छा हो तू माजे पारे तू माजे तो मु जाऊ रेस्ट नेबी हाँ माजे मु जाऊ रेस्ट नेबी कौन कली मो निज गोड़े मु निजे कुराड़ी माजे कौन कली मु निज गोड़े निजे कुराटा मार कौन करिया मामा तो कही देजी तो करिया पड़िबो काई मो मुंडू कौन भूत चल लगे जानी मामा गेला पुओ हेबा जाउली मु छाड़ मामा केमी जेते काम अरे कौन दी मु आज जानची